Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Dieu l'unique et le seul. On l'implore, lui le tout-puissant, subhanahu wa ta'ala, le tolérant, le pardonneur, nos péchés, et de nous guider dans le chemin droit pour qu'on sera des gens du paradis et pour qu'on soit épargné du châtiment de l'enfer et de la souffrance du jour du jugement dernier. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité, aucune autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, qu'il l'a envoyé pour guider l'humanité de l'obscurité, de l'ignorance à la lumière du monothéisme. À l'occasion du début du mois de Rabi' al-Awwal, le mois où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, je vais vous en parler de quelques de ses qualités, et parmi ces qualités citées dans la Torah. Ata ibn Yasar a dit: je rencontrai Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, et je lui dis: fais-moi connaître les qualités du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans les livres de Moïse. Volontiers, lui répondit-il, par Dieu, il est décrit dans les livres de Moïse par certaines des qualités qu'il a dans le Coran. Au prophète, y est-il dit: je t'ai envoyé comme témoin, comme messager de la bonne nouvelle, comme avertisseur et comme refuge pour les illettrés. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé celui qui met sa confiance en Dieu. Il n'est pas inhumain, il n'est pas grossier, il ne vocifère pas sur les soupes. Il ne rend pas le mal pour le mal, mais il pardonne. Et indulgent. Et Dieu ne le retiendra pas d'agir avant d'avoir redressé par lui la religion déformée, en faisant dire aux hommes: il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ses paroles, il ouvrira les yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs fermés, rapporté par Al-Bukhari. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le pardon et l'indulgence. Il n'est pas inhumain et grossier, il nous apprend le bon comportement. Il nous donne l'exemple de ce qui doit être un musulman. Il ne rend pas le mal pour le mal, un comportement qui ouvre les yeux, les oreilles et les cœurs pour l'islam, en disant: il n'y a aucune divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Pour y arriver, bien sûr, c'est tout un parcours de connaissance et de savoir et de discernement. Rien ne sera plus lourd que le nom de Dieu le jour de la résurrection, où les registres des gens seront exposés. Le jour de la résurrection, comme c'est raconté dans un hadith qudsi, Dieu sauvera ce jour-là un homme de ma nation devant tout le monde. Le musulman doit connaître la valeur et le poids énorme de cette parole qui est La ilaha illallah. Quand il serait posé ce jour-là dans la balance, il fera sauter tout ce qui est autre dans l'autre bras et sentir au fond de lui-même le respect et la plus grande politesse vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son messager. C'est un devoir que Dieu a imposé à tout musulman et musulmane. Il dit: croyants, n'anticipez point sur les autres de Dieu et de son envoyé. Il dit aussi: ce que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous déconseille, abstenez-vous-en. Il dit aussi: dis-leur, si vraiment vous aimez Dieu, suivez ma voie, Dieu vous aimera et effacera vos péchés. Donc obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam étant de rigueur, et le contredire étant un forfait. Sa vénération s'avère obligatoire en toutes circonstances. Glorifier son nom chaque fois qu'il est prononcé. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accordé la bénédiction et le salut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Propager sa loi. Ne pas délaisser sa tradition et exécuter ses testaments. Baisser la voix
lorsqu'on visite sa mosquée ou sa tombe aimée. À son instar, les gens vertueux et détester les gens corrompus. Ils sont les quelques aspects du bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et le salut soient sur lui. Et le musulman doit toujours s'efforcer d'accomplir parfaitement ce devoir et de n'en rien négliger, car sa perfection et son bonheur en dépendent. J'implore Dieu de nous guider dans la voie du respect de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on donne le bon exemple dans notre comportement, de nous mettre au nombre de ses adeptes, ses alliés et ceux qui défendent ses principes, les vrais, de faire que nous soyons obéissants à ses ordres, de ne pas nous priver de son intercession dans l'autre monde. Allahumma ya Rabbi tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مرسلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم اجعلهم من الصالحين، من الثابتين، من الطاهرين، من القانتين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به شرا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم السالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب العالمين لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد برحمتك يا كريم، إنك أنت السميع المجيب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أجب دعاءنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ووحده لا يموت بيده الخير. قدموا الآن الله يجزيكم بخير. تزيروا الله يجزيكم بخير. تزاحموا ترحموا إن شاء الله بإذن الله كل شيء غادي يصلي ولكم أجر. قربوا شي شوية تقدموا الآن باش نزيدوا لك كان ممكن نزيدوا شي صف. الله يعطيكم الولي. صافي أخي. تفضل.
Tu as fait? Ça fait? Jazakallah khair. يلا بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Donc je vous rappelle encore une deuxième fois qu'il y a des frères qui sont venus de Suno pour faire une collecte donc ils seront à la sortie. Deuxième chose, donc je rappelle aussi qu'il y a la présence des militaires aujourd'hui, donc ils sont aujourd'hui pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et les 3 prochains vendredis. Donc c'est pour rassurer aussi les frères qui sont venus pour la sécurité de la mosquée. Allah